Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Anin in Pablo ewechbil Silvano in Timoteo, nkatliba hawo kasteri in katakal evkin wech alal harish iglesia, harish kochipan hatinamit Tesalonica. Ishin wech alal shahun ebonorukin akatata Dios, shahun ebonorukin hakahav Jesucristo. Harutzig hansi paha Dios chake, Rechbila ki kotemal chin Dios, hatari este kochihmas tre hakatata Dios, intre hakahav Jesucristo. Wachalal konganar hawashik chake, chinin kamulteshivitre ha Dios emual, shmal harebanon. Ni yatalvichevich chin kabankieri cheve, como hayukubalekun shkonganar mohon kiyem, imas chinan newaho evich kaha. Shumal karitok kongana nakaya eki hatok nakbekukina katalal patak iglesia como ishish kongana ekochon harpokonal haremohortihik iniyukulfe ekun shrukin ha Jesucristo. Hatok nekoch harpokonal han pichevich shumalar sobal Dios trikan katsatwi chini utzwi haketotzich hanubana Dios pakawi chimlakanohelal. Como ha Dios, shmal hane koch arpokonal cheve tokstibina cheve, chiatal cheve, chinishkich echuchtich chipan ha gobierno shin. In chakaha nelan hunqi ha tok Dios no etnetzich chiki ha vinak, hane bonopokon cheve, inarhan no yanarhil kashel chike, inuyana cheve, chimchitar pokonal netich, in kieri chkehoch chakaha. Kieri istibantahi, ha tokstipichkuti ha kahav Jesus, Arha pasha ang kotovi erachbi ha angel shina kongana kichokak. Arha nuri arhil kashel chike havinak hamashka hota kot qirwach ha Dios imashkinimata ha utlachtzich shina kahav Jesucristo. Eri nkietina pakon ha tokstipeti ha kahav Jesucristo inetzake chuktich chipan har pokonal ni matiketz chivirwach ha kahav Jesus. Make kovini nekihechuach ha Jesucristo kakanat nebevir mas ashnachiner ha Jesus tri inkonganan cha anich kaha hatokstipeti ha kahav Jesucristo konganan yaruqih konganan kiil inkonganan kaskoi ntsatir mal harutzil hari ompata kanma haroktinamit shin kanohelal hayakul kakun shrukin Inishin shikulchikekun shrukin, como shenima hakabihoch cheve. Shmalkari, tonin kabavi orar panicuenta, han kaho cheve, chihakatata Dios utsni shrutzat, inki kot chevich como ishrikin. Ishko paroka, in kaho chakaha chi Dios nuya cheve, chineban cumplir nohel harutzil, haremohor chobik, inuya cheve chakaha, chinekis nohela samach, Hare mejor banik mala yokul ekun shukina Jesucristo. Kierin kaho utskachinyaru qi haqahav Jesucristo shmal hare kaslemal utskachqaha chinya eqi shmal hayqulekun shukin. Harish kamonto harutzil shina qatata Dios in shin chaqaha haqahav Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Kami kuchalal han kaho cheve, bien techabo, hatin si ba chevri, tren harpet bala kahav Jesucristo, hatokshtikamos kirukin. Mashtetekesh, mashtetisach enaog, shmal huletzi hanekwashach, chishurvila hat tiempo, chinpeti hakahav Jesucristo. Mas kikohun bicheve, Dios al sanchinuach, chishurvila hat tiempo, vine, prometenimata, Obico mensaje ne kwashach, chishurvila hat tiempo, o vine kahunkarta evkin, kani hok banyon, in bich chishurvila hat tiempo, pronimata ni mahtavi. Ni mahun naktash kishban beste engañar, como hatok mahanterila hat tiempo, kolir hawashik pantana nahbey. Eki havinak, nkaya kanaha Dios takokari, nvinakari harachi, haruk anrumal haritzelal, Haniyat al fitrenchin utina pakonchipan ha juicio. Arhan celana ha Dios, in celak no halwach ha religión chakaha, in kongana nuya karuqih ruyon.
Arahan sabi na chipan hanimalak templo sin Dios, inukori kani Dios. No khelari simbicheve, hatok sin kechekohos, lamatinataka emuas, harachin haruk armas haritzelal, bien egotak, nakamatiyo lugar strechin peti chanim, chominchik ha tiempo, katokarin peti, haritzelal ni nakamvikamik, sharuyon ha Dios otakyon narbanik, prokohun etochuach haritzelal, inikishwarin uban, pro nerlana hun tiempo, tokmatuk et shikchuach, katokari istialuwas tre harachin haruk armal haritzelal chin peti. Kakari toksti peti, hakahab Jesucristo kongan nimruqih incha ani. Arha, nakasas chokak harachi, harsobas nkamsbeh. Hatoksti peti harachi, Satanas kayonshin, kongan nakasnachinar chokak, in kongan milagro, nerban beh engañar javinak. Nohelchuach haritzelal, nerban beh engañar, javinak, hanebechipan ha juicio. Quieren llevan como matikajon kinimaja utzachzich sin Jesucristo, chinetotaje. Shmalkari ha Dios no ya lugar chique, chinepan engañar, in kinimaja makatzihta. Shmalkari toknbeja juicio chiquich kanoje la vinak, hamatikinimaja utzachzich sin Jesucristo, como chenelkeku strich, habanoch itzelal. Pro ishin shwachalal kongana, nishrajo hakahab Jesucristo, inkongan hawashik, chinin kamolkeshivitre, ha Dios emual, shmal harebanon, kumahatok mahantitsu kartashin haruchulev, Dios ishruchato, chenishtotaje. Shishchacho herzashi, shmal har Espíritu Santo, shenimaha utzachzich shin Jesucristo, hari nishtobeshi. Quiere chomina Dios ojer, irmalkari tokshisikich chishevil hatotachem, hatokabicheve ha utzachzich shin Jesucristo. Quiere shubana Dios, utzka kanin bantre hakahav Jesucristo, nyaruich, quiere kansti banchevishish chakaha. Shmalkari uchala, matikapute ekush, imate mestachtan hatihonem hakayacheve, hatokshok chichekohol, inchakaha tokatakkarta evkin. Hakatata Dios kongana nokrajo, irmal harutzil chichtich shukbakakush, inshuyachaqen chinokikoti, nkaibehmas harutzil. Hangananin, hakahav Jesucristo, hakatata Dios, giyukbata ekush, inkayata euchokak chipan, hautzlachtzi harem horbishik, intrenohel harutzil harem horbahnik. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Kami kuchalal te van a orar pakakwenta utzkahar sobalakahap Dios, bechanim nat nakah inyarukih chakaha kanishebanashistre. Inte kotutre ha Dios charha nokruto pakyaka haritsaltakachi hasha itzelal kayon kishin, como makanoheltan yokulkekush rukin ha Jesucristo. Prohakahav Jesucristo arha ninubi cumplir hansuhuch, arha nkoversajeku ichipan harsobal Dios, inischechipan nohelal haritzelal han pichevich. Ahoch yokulkaku ishrukina kahav Jesucristo, arhari onchake chico ka confianza evkin chakaha. Shmalkarito kotak chi ishish eniman hatihonem hakayacheve, in kotak chakaha chinimataya kambi. Hakahav Jesucristo estuyatacheve, chinchokutamas, emual narbanik harajo benriil shin Dios. Instuyatacheve chakaha chinekoch nohel hakanishuban ha Cristo. Kami kuchalal parupi hakahav Jesucristo nkabicheve, havikuhun kachalal, hamatirahon utsukri, tepanatren chakankichekchekοχol, como makierita hapashmanem kayacheve. Ishish bien egotak, chirhawashik chinekam har ejemplo hakayakanchewach, como ojok tokshok chiheevkin shok samahi, nohela shayachke hakatich, hari katochcheve, kongan shok samahi, chipakih chichaka, chevi ni mohu nakta kayata chekul hankatsukbehki.
Mas ki ahok yatalchake, chin kakatucheve hanaketobeh, promakierita kaban, hakaban shoksamaje, utskachi kierit nebanishish, nekam har ejemplo. Como hatak shokkihekin kabicheve, hamatirajon samaje, matiwakari shokche. Como kakashang chikohun cheve, hashanesa orini, matikajon samaje, shanke minkiku kiminak patakha hatok kolin bantaje. Hane bonokeri, parupi hakahaf Jesucristo, nkabichike, inkongan nkama recomendar chike, chine samaje, nketsukki, makitasik chaok shtikeban. Hagarishi shwachalal, makishkosta chirbahni karutsi, havik ohun, hamatinima hakabichipan hakashteri, tei akwente tre, te banatre chakankichik chekohol, utskachin kishi. Promate bantatre kani ekulel, hanrajo, te pashbach kumarja kachala. Hakahaf Jesucristo arja, nyovi hakikotemal, arja estuyatecheve hakikotemal no el tiempo, shanaktan pichevich, stikijete evkin eunogelal. Harutzilewach nyacheveri, anin harin pamblo, ninsibani inban firmar chakaja, hari es seguro, chi anin, Shintako elevkin. Ni kirwarin banong etrehan karta. Kiewa atsi bashik banong trenohel hakani hawari. Wachala, kastashtik harutsil, shina kahab Jesucristo, evkin ewonohelal. Amen.